Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Pada hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita yang ke-22, maaf, 21 dari 36 leçon grammaire progressif de français niveau intermédiaire. Kita akan membahas le conditionnel. Di sini hanya ada satu sub pokok bahasan ya, politesse, conseil, dan désir yang merupakan penjelasan dari fungsi si conditional ini. Kalau kemarin kita membahas l'impératif, baik itu sa formation et sa négation, kemudian kita membahas impératif dengan pronom, baik itu les verbes pronominaux maupun pronom-pronom yang lain, COD, COI, pronom ang, dan pronom Y. Mari kita lihat sekarang yang kondisional. Ada 4 eksersisnya. Kondisional présent. Kondisional présent. Kondisional. Jadi kalau kalian beli buku konjugasi ya, yang dulu tuh ada buku konjugasi warna biru merah gitu, biru merah orange gitu. Dia ada penjelasan di depan atau di belakangnya mengenai bahasa Prancis yang namanya modus. Nah, kondisional ini merupakan salah satu modus. Misalnya nggak ngerti ya maksudnya apa tuh modus-modus. Yang jelas dalam bahasa Prancis tuh ada beberapa. Ada yang namanya indicatif, kita tulis di atas ya. Indicatif. Kemudian ada yang namanya imperatif, imperatif. Lalu ada subjonctif. Yang terakhir baru si kondisional ini. Tuh, ada indikatif, imperatif, subjonctif. Nah, kalau indikatif itu ya kalimat yang biasa atau tenses yang biasa kayak indikatif présent, indikatif passé composé, imparfait, plus que parfait, futur proche, futur simple, futur antérieur, itu namanya indikatif. Kalau imperatif, kita sudah belajar, imperatif merupakan kalimat perintah. Subjonctif kita belum belajar, dan sekarang yang sedang kita bahas adalah kondisional. Secara khusus kondisional present, karena ada juga kondisional passé. Kalau kondisional present tadi digunakan untuk exprimer le désir, la politesse des conseils sama des désirs, nih, la politesse des conseils des désirs. Kalau kondisional passé itu digunakan untuk mengungkapkan des regrets atau penyesalan. Mari kita lihat. Expression de la politesse des conseils des désirs. Jadi, kondisional present itu digunakan untuk kesopanan, untuk memberikan saran, dan untuk keinginan. Kesopanan, keinginan. Tuh, kita lihat satu-satu. Je voudrais voir le directeur. Ini keinginan, désir. Vous devriez téléphoner. Anda harus atau Anda seharusnya menelpon. Ini conseil atau la politesse ya. J'irai bien au bord de la mer. Nah, ini keinginan, désir. Comme ça. Kata kerjanya di sini ada vouloir, ingin, mau ya. Je voudrais. Ini devoir. Terus kondisional presentnya menjadi devrier. Sama yang terakhir itu alih. Go. J'irai bien au bord de la mer. Nah, lanjut lagi. Kalau dia conditional present, dia je voudrais. Kalau dia indicatif, dia je veux. Je veux ini indikatif.
Sebenarnya nggak penting sih ya, cuman kalian harus memahami bahwa je veux itu indikatif atau normalnya kata kerja vouloir itu kalau dikonjugasikan present dia tuh je veux. Tapi kalau kalian mau lebih sopan, misalnya kalian mau beli vous êtes dans un café atau à la boulangerie, mau pesen kopi, mau beli croissant, kalian bilangnya bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît. Je voudrais deux baguettes s'il vous plaît. Pakainya je voudrais. Kalau je veux itu kurang sopan. C'est clair? Jelas? Sekarang formation. Formation ini adalah pembentukannya. Bagaimana cara kita membentuk conditional present? Kita ambil radikal futur, kemudian ditambahkan terminaison de l'imparfait yang kesemuanya belum dipelajari. Memang agak aneh urut-urutan lesson di grammar progresif ini ya. Coba kita lihat. Futur baru dipelajari sesudahnya tuh, futur proche. Passé composé imparfait di bawah lagi, tapi kondisional sudah dipelajari lebih dulu. Karena ini kan niveau intermediar ya. Jadi sebenarnya kalian itu pada niveau debutant sudah belajar futur, sudah belajar imparfait. Walah. Nah, radikal futur itu kalau kita lihat di sini ternyata kata kerja ER tuh atau infinitif. J'aimais sampai R ditambahkan akhiran imparfait AIS jadinya j'aimerais. J'aimerais IEZ ya. Kalau yang lain itu yang radikal futur. Je voudrais, je devrais, vous feriez, vous devriez. Kita tulis akhiran imparfait ya. Akhiran imparfait itu AIS, S, AIT, IEZ, IONS, yang terakhir AIENT. Ini adalah akhiran imparfait. Kita ambil contohnya être deh. J'étais, tu étais, il était, elle était, vous étiez, nous étions, ils étaient, elles étaient. Tapi kita sedang tidak membahas imparfait, kita sedang membahas conditional present. Dan pembentukan conditional present adalah radikal futur. Atau kalau dia kata kerja ER, kita pakai verba infinitifnya, kemudian ditambah terminaison de l'imparfait. Yang ini. C'est clair? C'est bon? Kalau masih ada yang belum jelas, n'hésitez pas à me poser des questions dans la colonne de commentaires. On va observer maintenant le dessin. Ini gambarnya nih, sur la plage, di pantai. Ini namanya parasol kalau nggak salah. Au soleil. Au soleil adalah matahari ya, atau di bawah sinar matahari. On écoute le dialogue. Je voudrais un autre café, et toi? Moi aussi. Monsieur, s'il vous plaît, on pourra avoir deux autres cafés. Et est-ce que vous pourriez retirer ce parasol? Ça fait trop d'ombre. Fais attention au soleil. Tu devrais garder ton chapeau. Oh non, j'aimerais bronzer un peu. Et après, j'irais bien me baigner, pas toi? Moi, je ferais bien une sieste sous les arbres. On répète. Je voudrais un autre café, et toi? Moi aussi. Monsieur, s'il vous plaît, on pourra avoir deux autres cafés. Et est-ce que vous pourriez retirer ce parasol? Ça fait trop d'ombre. Fais attention au soleil. Tu devrais garder ton chapeau. Oh non, j'aimerais bronzer un peu. Et après, j'irais bien me baigner, pas toi? Moi, je ferais bien une sieste sous les arbres. Mhm. Di sini conditional present yang dipakai ada je voudrais, on pourrait, tu devrais, j'aimerais, j'irais, sama je ferais. Kita masukkan dulu infinitifnya apa? Vouloir, terus pouvoir,
itu bisa dapat devoir tadi sudah, j'aimerais ini aimer, j'irai ini aller, ini dari faire, to do. Nah, satu-satu kita lihat. Masih hapus ya. Je voudrais un café. Et toi? Je voudrais un autre café. Et toi? Saya ingin another café. Autre, un autre, another. Je voudrais un autre café. Et toi? Kalau kamu mau apa? Nih, le servernya dipanggil. Moi aussi. Monsieur, s'il vous plaît, on pourrait avoir deux autres cafés? Bisakah kita mendapatkan dua kopi yang lain? Atau bisakah kita mendapatkan dua kopi lagi? Nah, ini nih kopinya nih. Sur la table, il y a déjà deux tasses de café. Mungkin sudah habis. Est-ce que vous pourriez retirer ce parasol? Ça fait trop d'ombre. Dan apakah Anda dapat menarik, retire, atau menutup ya, payung ini, separasol, terlalu gelap. Ça fait trop d'ombre. Ombre di sini sebenarnya bayangan ya artinya, tapi kita bisa terjemahkan terlalu gelap. Fais attention au soleil. Hati-hati loh, panas matahari. Tu devrais garder ton chapeau. Kamu harus keep your hat ini. Chapeau itu topi. Terus pakai topi. Oh non, j'aimerais bronzer un peu. Ah, enggak. Saya ingin kulit saya lebih gelap. Tanning, bronzer itu tanning ya. Berjemur sedikit. Et après, j'irai bien me baigner. Habis itu saya mau banget berenang. Pas toi? Kalau kamu nggak mau. Moi, je ferais bien une sieste sous les arbres. Kalau saya mau tidur siang di bawah pohon. Walaupun ini di pantai ya, mungkin di bawah sous les cocotiers, di bawah pohon kelapa. Tidur siang itu nggak ada ya dalam bahasa Prancis ya. Dia harus pakai kata kerja faire. Faire une sieste. Tidur siang. Voilà. C'est clair? Kalau ada pertanyaan, écrivez-les sur les commentaires. Nanti Monsieur jawab. Kita lihat sekarang eksersisnya. Eksersis 1. Exercice 1. Exprimer un désir selon le modèle. Je voudrais un café. Pardon? Je voudrais un café. Saya ingin kopi satu. Terus pelayannya bilang, pardon, maaf, mungkin dia kurang jelas mendengar. Il n'entend pas bien. Atau il n'entend pas clairement. Setelah, il dit pardon. Atau il s'excuse. Diulang lagi sama kliennya. Est-ce que je pourrais avoir un café? Est-ce que je pourrais avoir un café? Est-ce que je pourrais avoir un café? Lebih jelas ya. Bisakah saya mendapatkan satu kopi? 1. Je voudrais une carafe d'eau. Pardon? Hmm. Jadi ini merubah tadinya je voudrais pakai vouloir dirubah ke pouvoir. Je pourrais. Je voudrais menjadi je pourrais. Vouloir di pouvoir. Voilà. Nomor satu jadinya est-ce que je pourrais? Avoir une carafe d'eau. Est-ce que je pourrais avoir une carafe d'eau? 2. Je voudrais du sucre. Pardon? Est-ce que je pourrais avoir du sucre? Copier, coller.
3. Je voudrais un peu de lait. Pardon? Est-ce que je pourrais avoir un peu de lait? Bisakah saya mendapatkan sedikit susu? 4. Je voudrais une autre cuillère. Pardon? Est-ce que je pourrais avoir une autre cuillère? Dia pakai aksen graf. Attendez, je siapin dulu aksennya. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir une autre cuillère? Bisakah saya mendapatkan sendok yang lain? On corrige. Yap, benar semua. Exercice 2. Exercice 2. Donnez des conseils selon le modèle. Hmm. Tu manges trop de gâteaux. Tu devrais en manger moins. Oh, oke. Jadi ternyata kata kerja devoir ini, digunakan untuk exprimer des conseils ya. Utilise le verbe devoir au conditionnel présent pour donner des conseils. Présentnya pakai aksen aigu. On utilise le verbe devoir au conditionnel présent pour donner des conseils. Kita menggunakan kata kerja harus dalam bentuk conditional présent untuk memberikan saran. Itu yang pertama. Tu manges trop de gâteau. Nah, ini karena dia ada trop de ya. Trop de, maka dari itu digantikan dengan ang. Ang menggantikan trop de gâteau. Ingat leson kita yang terdahulu yang membahas les pronoms compléments. Monsieur ada 8 video membahas tentang les pronoms compléments. Kalian bisa tonton kembali. Terus, karena di sini ada kata trop atau terlalu banyak ya, trop, lawannya adalah moins, less ini artinya, kurang ya, less. Yang satu itu too much, trop de, satunya lagi ini less. Tu manges trop de gâteau, kita kasih conseil au conditionnel présent. Tu devrais en manger moins. Harusnya kamu harus memakannya lebih kurang, lebih sedikit gitu. Numero 1. Tu ne fais pas assez de sport. Kamu tidak cukup berolahraga. Tu devrais faire plus. Ya, berarti semuanya tu devrais ya. Copier, coller. Copier, coller. Coller. 1. Tu ne fais pas assez de sport. Tu devrais en faire plus. 2. Tu bois trop d'alcool. Tu devrais en boire moins. 3. Tu ne vois pas assez tes amis. Tu devrais... Hmm, mikir-mikir dulu. Tes amis. Ini kayaknya COD. Complément objet direct. Tu devrais les voir. Les voir plus. 4. Tu
arroses trop tes fleurs. Tu arroses trop tes fleurs. Duh, bunga-bungamu terlalu banyak disiram. Tu devrais les arroses moins. Tu devrais les arroser moins. Tu devrais les arroser moins. Ini sama-sama COD. Tes amis, tes fleurs, ya kan? Kalau yang di atas nomor 2, trop de digantikan dengan ang. Ini digantikan dengan les. On va voir. Est-ce que c'est correct ou pas? Yap, benar semua. Exercice 3. Exercice 3. Utiliser savoir et connaître. Chanter. J'aimerais savoir chanter. Musique. J'aimerais connaître la musique. Oh, ini membedakan kata kerja savoir sama kata kerja connaître. Kalau kita lihat dari contohnya ya, yang pertama itu j'aimerais savoir chanter. Ini artinya saya ingin bisa bernyanyi. Être capable de chanter. Bisa ya. Jangan lupa E-nya pakai aksen circonflexion topik. J'aimerais savoir chanter. Itu être capable de chanter. Saya ingin bisa bernyanyi. Nah, Monsieur, kenapa kita nggak pakai pouvoir? J'aimerais pouvoir chanter. Karena memang begitu orang Prancis. Kurang tepat kalau pakai pouvoir itu. Bawahnya, j'aimerais connaître la musique. Saya ingin tahu. Ini tahu musik. Tahu. Kalau j'aimerais connaître la musique, tahu musik belum tentu savoir chanter. Belum tentu bisa bernyanyi, ya kan? Numero 1. 1. Cuisiner. Cuisine. Ini harus dua gini. Oh, oke, 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 oke. Kita lihat. Chanter ini kan verbe. Verbe pakainya savoir. Kalau misalnya dia musik, musik itu kan kata benda, non. Non femina. Pakainya connaître. Gitu ya. Kita kerjakan. Satu, verbe. Dua, non. Tiga, verbe. Empat, non. J'aimerais savoir cuisiner. Copier, coller. J'aimerais savoir naviguer. Connaître. Avec I accent circonflexe. I-nya pakai accent circonflexe. Yang topi. Sebentar. Connaître des recettes. Je voudrais connaître des recettes. Saya ingin tahu resep-resep makanan. Copier. Coller. J'aimerais connaître les îles. Pulauan Yunani. Aduh, copier. Les îles grecques. On corrige. Yap, benar semua. Yang terakhir, exercice 4.
Exercice 4. Exprimer un désir selon le modèle. Douche. Je prendrais bien une douche. Oh, ini berarti kalau sekalipun dia nggak pakai kata kerja vouloir ya, tapi ini mengungkapkan desire atau keinginan. Karena ada biangnya mungkin ya. Je prendrais bien une douche. Saya mau banget nih. Take a shower. Mau mandi. J'irais bien à la piscine. Saya mau banget pergi ke kolam renang. Piscine. J'irais bien à la piscine. Yang menjadi kendala di eksersis 4 adalah dia cuma ngasih kata bendanya aja nih. Douche, piscine. Nah, kita harus tentukan kata kerjanya apa. Yang tepat, yang sesuai. Oh, misalnya piscine nih. Nggak mungkin dong jawabnya je parlerai bien de la piscine. Kan nggak mungkin kan. Soalnya logik. Harus pakai logika. Nomor satu, sieste. Un. Sieste. Je ferai bien une sieste. Une apa la sieste ya? Bière. Je prendrai bien une bière. Bière avec E accent grave yang turun ke bawah. Deux. Bière. Je prendrai bien une bière. 3. Plage. J'irai bien à la plage. Plus A pakai aksen graf yang turun ke bawah. Quatre. Gâteau. Je mangerai bien un gâteau. A-nya pakai aksen sirkumfleks yang topi. Gâteau, kopi. Voilà. Cinéma. 5. Cinéma. J'irai bien au cinéma. Copier, coller. Cinéma avec accent aigu. Accent aigu. Cinéma. On corrige. Salah semua kenapa? Pakai titik apa? Buang. Yap, avec point. Tapi kenapa di sini pakai point d'exclamation? C'est bizarre. Point, 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 point. Voilà, salah satu. Je boirai mungkin ya. Je boirai bien une bière. Yap. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Demain, on va continuer avec les pronoms relatifs. Ada 4 video yang akan saya buat untuk besok membahas tentang les pronoms relatifs. Sepertinya hari ini Misha akan posting 2 ya, supaya besok tinggal 2 lagi sisanya. Dan hari on est mardi, demain c'est mercredi, berarti jeudi kita akan membahas l'interrogation numéro 2.
Merci beaucoup et à demain.